अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे बुज़ुर्गों, आपकी खिदमत में मैं आज जो चीज़ पेश करने जा रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है, मैंने पहले भी गाहे बगाहे अपने चैनल के ज़रिए आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ सदका जारिया की शक्ल में ज़रूर अता की है कि उससे अवामुल नास का कोई ना कोई भला हो सके और कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। आपने देखा होगा, मैंने तकरीबन 1.5 मिनट के करीब एक दरख्त है, उसकी मैंने मूवी रिकॉर्ड की है और उसको पूरे दरख्त को मैंने दिखाया है और उसके पत्ते मैंने बड़े करीब से आपको दिखाए हैं। वो दिखाने का मकसद ही ये था कि आपको मैं ये बता सकूं, ये जो दरख्त है ये क्या है, ये मैं क्यों आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, प्यारे भाइयों, आपको पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा दो चार है और सैलाब ज़दगान लोग जो भी हैं वो बड़ी मुसीबत में हैं, बेचारे घरों से बेघर हो चुके हैं। तो मैं आप सब मुखय्यर हाज़रात जितने भी हमारे मुसलमान के बासी हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा इस कार खैर में हिस्सा लें। इस मुसीबत के वक्त में अपने मुसलमान भाइयों की इतनी मदद करें कि वो अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाएं। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। अच्छा, तो भाइयों, हम अपने टॉपिक को वहीं से दोबारा शुरू करेंगे जहां से हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ था। सर, ये जो दरख्त है, इस दरख्त को मोरिंगा कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम मोरिंगा है। हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में दरख्तों की ज़ुबान में इसका जो नाम है वो सोहांजना है। सोहांजना का ये दरख्त था। इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक मौसम आता है, इसका एक छोटा सा फल लगता है जो कि कली की मानिंद होता है। वो तकरीबन सर्दी आने से पहले पहले और सर्दियों में लग जाता है। तो दोस्तों, इसका मैं आपको जो फ़ायदा बताऊंगा, इंशाअल्लाह अज़ीम आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे और आप कहेंगे कि मोहम्मद इजाज़ अली भाई ने वाकई कोई भलाई का काम अवामुल नास की खिदमत के लिए किया है। ये जो दरख्त है सर, इस दरख्त के मुतल्लिक बाकायदा साइंसी रिसर्च से ये बात साबित की जा चुकी है कि इस दरख्त में 300 इंसानी अमराज का इलाज मौजूद है। जितने एक वक्त में एक इंसान को विटामिन और मिनरल चाहिए होते हैं वो मुकम्मल इस दरख्त में मौजूद हैं। इसके तने में, इसकी जड़ में, इसके पत्तों में। बिलखसूस इसको खाने का जो फ़ायदा है वो कमज़ोर हाज़रात जो कि शुगर की वजह से अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो नहीं रखते, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो नहीं रह जाती। 50% इंसान रह जाता है शुगर हो जाने के बाद और 50% उसने दवाइयों के ऊपर जीना होता है। तो दोस्तों, भाइयों, इस दरख्त की जो डॉक्यूमेंट्री मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसका मकसद ही ये था कि ये जो बढ़ती हुई बीमारी इसने पूरी दुनिया को बड़ी जल्दी लपेट में ले लिया है। लोग बहुत ज़्यादा शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ, इस वक्त जो ये डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहा है बंदा, आपका दोस्त, आपका भाई, वो ख़ुद भी शुगर का मरीज़ हो चुका है और मुझे भी इस दरख्त से फ़ायदा उठाते हुए तकरीबन कोई 6 माह का अरसा हो गया है। तो 8 से 10 माह पहले मुझे पता लगा था कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है, मैं ज़ियाबतीस का मरीज़ हो चुका हूँ। तो दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं, दुनिया में इंसान आया है, इंसान के साथ हर तरह के मामलात अल्लाह अज़्ज़ुल करीम ने जोड़ दिए हैं।
हमने बीमारियों को भी झेलना है, मुसीबतों को भी झेलना है, परेशानियों को भी झेलना है और हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, चाहे कुछ भी हो जब तक हमारी ज़िंदगी है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था इस दरख्त के बारे में, इस दरख्त के फ़ायदे बता रहा था आवाम को। ये एक मुकम्मल फूड सप्लीमेंट है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, ठीक है। इसके मुतल्लिक बाकायदा तौर पे नासा, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रिसर्च करके फिर कोई ना कोई रिज़ल्ट निकाल के दुनिया को उसके मुतल्लिक वो आगाह करते थे। वो बता देते हैं कि ये चीज़ नुकसानदेह है या फ़ायदामंद है। तो इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये एक तिलस्माती दरख्त है, ये एक करिश्माती दरख्त है। आज तक दुनिया में इंसानी हेल्थ के लिए जितने भी पौधे, दरख्त, फूल, ऑर्गेनिकल जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की थी ना, उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा के एतबार से ये दरख्त साबित हुआ है। देखें, इस दरख्त में अल्लाह ताला ने 300 बीमारियों का इलाज रखा है। आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इसको अपने इस्तेमाल में लेके आएँ, आप अपने आप को इंशाअल्लाह अज़ीम मुकम्मल फ़िट पाएंगे। एक वक्त आएगा कि शुगर के मरीज़ की दवाई भी ख़त्म हो जाती है, उसको दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती अगर वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में ले आए। क्योंकि शुगर का मरीज़ जो होता है वो शुगर हो जाने के बाद सारी ज़िंदगी उसके लिए पाबंदियाँ लग जाती हैं कि आपने मीठे का परहेज़ करना है। हर वो चीज़ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर पाई जाती है उसको कम से कम इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान की खाने पीने की इतनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें उसकी ज़िंदगी में से कम कर दी जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी, तो उसने जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना है जिससे उसको मुकम्मल प्रोटीन मिले, विटामिन मिल जाएं, मिनरल मिल जाएं और उसकी ज़िंदगी स्टेबिलिटी में रहे। तो अल्लाह ताला ने इस दरख्त में ये खूबियाँ पैदा की हैं कि इसके जड़ से लेके दरख्त का तना, टहनियाँ, पत्ते, हर चीज़ इसकी विटामिन से भरपूर है, ख़जाने से भरपूर है। तो आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करने के कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। आप इसके पत्तों को तोड़ें, डायरेक्ट नेचुरल लगे हुए के, उनको जो हम घर में हस्बे मामूल सलाद बनाते हैं जिसमें प्याज होता है, टमाटर होता है, गाजर होती है, मूली होती है, सीज़नी मौसमी जो चीज़ें सलाद में डलने वाली चीज़ें होती हैं आलमोस्ट वो सबको पता ही होती हैं और सारे उन्हीं की सलाद बनाते हैं। उसमें आप इसके पत्ते भी बतौर सलाद शामिल कर लें। ये खाने में लाइट सा कसैलापन इसमें होता है, हल्का सा, बिल्कुल वो फ़ील करें तो फ़ील होता है, वैसे ना फ़ील करें तो वो भी नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा ये कसैला सा होता है। जब आप इसको अपना सलाद में मिक्स कर लेंगे तो आपको इसका कसैलापन भी बिल्कुल नहीं महसूस होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप सलाद में इसको साथ खा रहे हैं। एक तो हो गया इसको खाने का ये बेहतरीन तरीका जिससे फ़ील ही नहीं होता कि आप इसको खा रहे हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसके पत्तों को ले लें, 1 किलो के करीब, 2 किलो के करीब, आधा किलो के करीब या 1 पाव के करीब, उसको आप अपने घर में छाँव में एक छाबी ले लें, उस छाबी के अंदर एक दुपट्टा या मलमल का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर इसके पत्तों को डाल दें और उसको घर में एक घर के कोने में रख दें। आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिनों में ये सूख जाता है। जब ये सूख जाए तो इसके पत्तों को आप ऐसे हाथ में पकड़ेंगे तो आपके हाथ में पकड़ने से पाउडर बन जाएगा। मज़ीद उसको आप बारीक करना चाहते हैं, हर घर में आजकल जूसर ब्लेंडर होता है, उसमें आप डालें और इसका पाउडर बना लें। पाउडर की फार्म में बना के इसको आप घर में रखें किसी भी जार में डाल के। तो आप 1 चम्मच इसका सुबह कोई 15-20 ग्राम वाला कह लें, 20 ग्राम वाला कह लें, और 1 चम्मच रात को सोने से पहले शाम के वक्त ले लिया कीजिए। दूसरा तरीका इसका ये हो गया इस्तेमाल करने का, पानी के साथ आपने इसको लिया करना है। और इसके अलावा आप अपना घरों में चटनियाँ बनती हैं, कोई भी आप चटनी बनाएं, पुदीने की, अनारदाने की, लहसुन अदरक डाल के उसमें इसका पाउडर मिक्स कर लें चटनी में, वो भी नहीं आपको फ़ील होगा कि चटनी में ये डल गया है और खाने में भी ये बिल्कुल ठीक लगेगा।
تو دوستو المختصر بات یہ تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں اس کے فائدے، بے نظیر فائدے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں وہ آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو صرف شوگر کا مریض ہی لے، اس کو ہر خاص و عام لے، کسی کو شوگر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فائدے اور جو راز رکھے ہیں وہ جب انسان اس کو لیتا ہے، کھاتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے، وہ اپنی باڈی میں خود بخود ہی فیل کرتا ہے کہ واقعی یہ تو کسی کرشمے سے کم نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فائدے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بارے میں پوری دنیا میں اس وقت ریسرچ ہونے کے بعد کاروباری لوگوں نے اس میدان میں آ کے اپنا اس کی بلیڈنگ، اس کی فارمنگ شروع کر دی ہے، اور اس کو پاؤڈر کی فارم میں باقاعدہ طور پہ وہ بنا کے ہربل پروڈکٹ، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے، فوڈ سپلیمنٹ ہے، یہ ہربل پروڈکٹ ہے یہ، تو وہ مارکیٹ میں بھی لانچ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے یہ پھیل رہی ہے چیز۔ اور فائدہ کے اعتبار سے تو خیر اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس کا کوئی خاص الخاص فائدہ نہیں ہوا، یا میں نے کوئی اپنی باڈی میں چینجنگ فیل نہیں کی۔ تو دوستو بھائیوں، آپ یقین جانیں جس طرح ہی آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے، اگر آپ ویسے کمزور ہیں تو آپ کی تمام تر کمزوریوں کو یہ دور کرے گا۔ اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو شوگر ہو جانے کے بعد انسان خود کو بڑا کمزور، لاغر اور انفٹ محسوس کرتا ہے۔ اس کا استعمال وہ شروع کرے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ میری زندگی میں ایک مجھے طاقت دینے والی، سپورٹ دینے والی، سٹیبل رکھنے والی چیز آ گئی ہے، اور واقعی اس کو کھانے کے بعد میں فیل کرتا ہوں کہ مجھ میں اب وہ کمیاں نہیں ہیں جو اس کو استعمال کرنے سے، نہ کرنے کی وجہ سے پہلے سے موجود تھیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے اس کی شناخت کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ آپ کو اس درخت کی مووی بھی بنا دی ہے، اس کو قریب سے اس کے پتوں کو بھی دکھا دیا ہے۔ گاؤں دیہات میں، شہروں میں، یہ کھلے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی اگا ہوا ہوتا ہے، لوگوں نے بھی خود سے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں تو مشورہ دوں گا کہ جن لوگوں کے گھروں میں اتنی جگہ ہے، ان کے گھروں میں لان ہے، تو آپ کسی بھی نرسری میں چلے جائیں، وہاں پہ جائیں، انہیں کہیں جی ہمیں مورنگا کا پودا دے دیں، جس کو سوہانجنا کہتے ہیں، وہ لا کے اپنے گھر میں لگائیں۔ جس گھر میں یہ لگا ہو، اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس گھر میں کوئی شخص بیمار نہیں رہ سکتا، اس کے بیماری قریب نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی جو اس سے ٹکرا کے جو ایئر آپ کو ملتی ہے، اس کا سایہ جو آپ کو ملتا ہے، جس کے نیچے آپ بیٹھتے ہیں یا گاہے بگاہے گزرتے ہیں، آپ کو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں نے کار خیر صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے مسلمان دوستوں کی ہیلپ کے لیے، بھائیوں کی ہیلپ کے لیے، میری یہ بڑی درینہ خواہش تھی کہ میں اس کے متعلق جو بھی معلومات رکھتا ہوں، اور میرے استعمال میں بھی یہ چیز اس وقت موجود ہے۔ میں اس وقت جس علاقہ میں کھڑا ہوں، یہ آلموسٹ تقریباً میرے گھر کے بہت ہی قریب ہے۔ میں لاہور شہر کا رہنے والا ہوں، گلشن راوی علاقہ میں کھڑا ہوں، اور گلشن راوی میں یہ جگہ جگہ پہ درخت لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ نرسریوں میں بھی یہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میرے دوست، میرے بھائی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور جیسے جیسے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، آپ اپنے اس ناچیز بھائی کو دعاؤں میں یاد کیجئے گا۔ بس میں دعاؤں کا طلبگار ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے، اور میرے چینل کو آپ دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے کیجئے، سبسکرائب کر دیجیے کیجئے۔ انشاءاللہ العظیم آپ کی خدمت میں بہت ہی جلد میں ایک ایسی چیز لانے والا ہوں جس کو جب آپ دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ اجاز بھائی یہ کام تو آپ نے بہت ہی کمال کا کیا ہے۔ ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے میں جتنے بھی کام کرتا ہوں یا کروں وہ کمال کی کروں، لیکن وہ جو کام ہے میرا خیال ہے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ اچھا، اس سے بڑھ کے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہے، میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ، امام کائنات، امام الانبیاء، آپ کی زندگی مبارک پہ، آپ کی سیرت مبارک پہ ایک
میں سٹوری کہہ لیں جس کے 15-15 20-20 منٹ کے باب ہوں گے، وہ میں ایز اے نشست ایپیسوڈ کی شکل میں آپ کی زندگی کی جو مختصر سی آسان الفاظ میں، آسان اردو زبان میں سٹوری ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم وہ جب آپ کی خدمت میں جس طرح ہی آئے گی، لانچ ہوگی، آپ اس کو سن کر، دیکھ کر، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ محسوس کیا کیجئے اور کریں گے کہ جیسے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے، وہ نقشہ آپ کے سامنے آ جایا کرے گا۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اجازت کا طلبگار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ میں آپ کے لیے اسی طرح ہی اچھے کام، اچھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، تاکہ عوام جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتی رہے اور مجھے دعاؤں میں یاد کرتی رہے۔ تو آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد اعجاز علی اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم دوستو۔